Setelah genap 1 pekan, militer Israel melancarkan serangan masif mereka ke kota Jenin di tepi barat. Serangan sistemik yang mengepung kota Jenin telah berlangsung sejak 28 Agustus 2024. Korban tewas berjatuhan, akses ke fasilitas kesehatan diblokir, hingga krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Lantas, bagaimana sebenarnya situasi di Jenin dan mengapa Israel menyerang kota itu? Kita mulai dari 28 Agustus 2024 saat Israel melancarkan serangan terbesar mereka di tepi barat dan menargetkan wilayah Jenin, Tulkarem, dan Tubas. Dalam serangan yang dilakukan pada dini hari waktu setempat itu, 10 orang dilaporkan tewas. Bom berjatuhan dari drone dan jet tempur, dan jalanan diblokir oleh kendaraan lapis baja yang berisi tentara siap tempur. Esoknya, militer Israel menutup akses ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Dalam serangan kali ini, 8 warga Jenin dilaporkan tewas. Di Tulkarem dan Tubas, militer Israel mulai menarik mundur pasukannya untuk meningkatkan serangan di Jenin dan menewaskan 3 warga sipil. Pada hari keempat serangan intens di Jenin, militer Israel meledakkan rumah-rumah di lingkungan Al-Jabriyat, memblokir jalur komunikasi, dan menyebabkan toko-toko di kota itu tutup. Gubernur Jenin, Abu Al-Rob, mengutuk serangan Israel ke wilayahnya dan mendorong terjadinya kesepakatan gencatan senjata total. نحن نستنكر وندين هذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على مدينة جنين ومخيم جنين وعلى الحارة الشرقية. لليوم الرابع على التوالي ما زالت الاقتحامات الإسرائيلية المتتالية والتدمير الممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد أهلنا ومحاصرة المستشفيات وتعرض الهلال الأحمر والأطباء من لعدوان إسرائيلي غاشم. حتى هناك كثير من الناس اللي بيطلبوا إغاثة يعني مش قادرين نصل لهم. هناك أطفال منذ 4 أيام ينقصهم الحليب وينقصهم الأكل وينقصهم الماء وينقصهم حتى كبار السن والمرضى ينقصهم توصيل الأدوية لهم. ولكن إحنا مهمتنا إنه إحنا نخفف من آثار هذا العدوان. هناك تواصل دائم من قبل سيادة الأخ الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء والسفراء في كل دول العالم للضغط على من خلال الصليب الأحمر للضغط على إسرائيل، مش من أجل إنه هدنة لساعة أو ساعتين، ولكن من أجل وقف هذا العدوان ورفع هذا الحصار اللي يتعرض له الشعب أعزل وعقاب جماعي منذ 4 أيام. هاي المرة أكثر عنف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التدمير وفي استهداف المدنيين وفي استهداف البنية التحتية، وكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو عبارة عن محاولة تهجير الشعب الفلسطيني كما يصرح الحكومة المتطرفة وخاصة وزير الخارجية إنه إحنا هجرة مؤقتة. الهجرة المؤقتة تعني عند الإسرائيليين إلى ما لا نهاية كما حدث في عام 1948 وما زلنا ننتظر. Di hari pertama bulan September, militer Israel memulai evakuasi paksa keluarga-keluarga di Jenin. Di tengah penggerebekan dan penggeledahan oleh militer Israel, sejumlah warga ikut ditahan dan diinterogasi. Pemerintah kota setempat melaporkan hampir 70% jalan-jalan di Jenin hancur oleh bulldozer, rusaknya jaringan air dan limbah sepanjang 20 km, dan putusnya jaringan air hampir di 80% kamp pengungsi. 24 warga sipil dilaporkan tewas. Pada hari ke-6, serangan intens masih terus berlangsung dan menyebabkan tewasnya 2 orang. Bahkan, serangan ini melukai sekelompok jurnalis serta awak ambulans. Tepat sepekan serangan berlangsung, militer Israel kembali melanjutkan penghancuran infrastruktur seperti jalan dan pertokoan dengan bulldozer. Pertanyaan selanjutnya, mengapa militer Israel menargetkan kota Jenin? Sebelumnya, kita perlu mengetahui seperti apa kota Jenin sebenarnya. Jadi, Jenin adalah kota kecil di utara tepi barat dekat perbatasan Israel dan memiliki kamp pengungsi padat penduduk yang menampung sekitar 14.000 orang. Kebanyakan dari warga Jenin merupakan keturunan orang Palestina yang terusir pada tahun 1948 ketika Israel mendirikan negaranya dan menyebabkan tingginya kemiskinan serta pengangguran.
Titik inilah yang disebut awal dari bibit-bibit permusuhan. Imbasnya, muncul sejumlah kelompok perlawanan seperti misalnya Brigade Jenin yang terdiri atas pejuang Hamas, Jihad Islam, dan pasukan Fatah. Pada intifada kedua antara tahun 2000 hingga 2005, banyak pelaku bom bunuh diri yang berasal dari Jenin. Israel kemudian memandang Jenin sebagai sumber masalah dan markas dari kelompok-kelompok perlawanan. Ditambah, dulunya kota ini merupakan benteng dari faksi Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Namun, karena